কক ত্রিপুরাও মার মনাদন ত্রিপুরানি রাবার বাগান হকজাকমানি সরকারনি বরক বাই ও কক মানো আওয়াই খাইজাকমানি ইয়াগলো বুবাগ্রা দাগিখা বিনি সিকলা বদল ওয়াইটিএফ তাই টিটিএ ডিসিনি সিএম নো থাङै न्याय दिहनै मनादन त्रिपुरानि राबार बागान तानजाकमानि abo बाइके जास्टिस माननाय नायथुना थाङै तिनि दल थांलायका त्रिपुरा मथानि आदंर ताइ बरक साउथ त्रिपुरा हांकरनि डेपुटी डाइरेक्टर अफ एग्रिकालचारनि हाबनागो थाङै डाइरेक्टर बाय मालायखा ताइ मनादन त्रिपुरानि जास्टिस सानायखा आमै बाक्सानो ओलो मिटिं हाइके हलो आसुगलायनो कन्फारेन्स हलो कक सालायका आबनि यागुलो राबार हकजमनि जागारक नायखा आबनि यागुलो सीएम पूर्णचंद्र जनते साइखना रेखा अबो हाइके थंजाकमानि जों थानजामा तंनाय थानजा तंयाखा जों तेव थंजाकनाय 4 बोसोर कावै थांका राबार काइमानि आबनि कचारा मंसा साया आसुसा तानरे फैबाय आबो ताइ सिटी प्रासानो सिमिनो तिप्रासारि बागान सिमि तानजागो बुनि तानजागिया ओङै साइड कैसा सामु खाइबानि बाय बेलेखे खा साजाक थानजा तंना नांनाय हनै तेव खरां कदरका साका कक्रमा थुमनाय रंनो सीएम पूर्णचंद्र जमातिया यां मनादन त्रिपुरा बाहायनो टीटीएडीसीनि सीएम ताइ जतो बदलनो हामबाय रेखा बिनि दुखुत जराव 10,000 आव थाङै बरनो जुबाना बागै थांमानि बागै media finance rokno poilao kha kaham hamja maiya pharo media ni bisingti chung haste ni joto lukurokno chung chini monodon tripura chini takhok boni rabat bagan kaijak jagao chung phaichok phaijak chini YTF ni president bu tongo chini MDC bu tongo chini tidabet ni leaders rok bu tongo te oroni chini joto warriors rok or jaga chung phaichok phaijak chung joto no saima kha last time chini takhok monodon tripura anero thangkha je 11 तारिखो बनि राबात तांफाइजाकमानि बनि बाङै जास्टिस नानानि बागै ब थांखा हंखांखे आं लगे डीएम साउथ नो चिठी सुइखा कक सालायखा दायथिनो बनो भेरिफिकेशन खायनानि बागै ते जस्टिफिकेशन रनानि बागै आं बनो कक सालायखा ते लेटार बो रखा तिनि चंगरो फाइलायखा बिलुनियाव फायै डेपुटी डाइरेक्टर एग्रीकालचार नि अमबाय मालायलायखा मालायै बरनो बोसों कक साखा जे बरनो दायति नो जे एसे तंनाय दीपक चंद्र दास नै जे फाय अर स्पॉट बन डायरेक्शन दवै चिनि तिप्रासानि राबार नो तांफायरनाय बनो दायति सस्पेंशन खायनानि ते बने एगेंस्ट लीगल एक्शन नानानि बागै जों डेपुटी डाइरेक्टर नो साखा निनि हॉर्टिकल्चर नि एग्रीकल्चर नि डाइरेक्टर बाय बां कक सालायखा गे जों अर परिष्कार नगो निरो यांग दिगि नायदे अर हंगे चिनि मखां सलिया बनि राबार प्लॉट किंतु और जगह सेम प्लॉट तंगो फेबाचिनि तिप्रासानि न हंगे बरक तांफाय रखा फायै 4 बोसोर कावै तंखा फियाबा आजराव एग्रीकल्चर नि कुनो ऑफिसर फायै साफाया जे और जगह ताकायदि अमो एग्रीकल्चर नि प्लॉट सी हाय हने कुनो साया इलीगली भाबे बरक टोटली इलीगली भाबे विदाउट नोटिफिकेशन बनो हायने 11 तारिखो फायै तांफायखा जो अमो ब्लैक साया इंटेंशनली ते टारगेट खायै चिनि तिप्रासानो टारगेट खायो ओ दीपक चंद्र दास ब अमो हाइके ऑफिसर अंततै ऑफिसो तंततै बनि जे और निव न्यूट्रल तंगनि कक तंगमानि जे एग्रीकल्चर नि लैंड हंखांके तांफायदि और जागा गाना गिनि जतो राबात तंगमानि न अथस तांफाया बरनि न हंके जों और न तिप्रासार बुचिथाय जे चिनि तिप्रासानो हंके बरक टारगेट खायै मनोदन त्रिपुरा हाइचिनि ताखौ बिख्रा तंनायनो बनि भविष्यत नष्ट खायरखा हानिबां जों चैलेंज खायो बसकांगो जों अमनि बागै कटर चबा खायनाय जदि दीपक चंद्र दास हाय ऑफिसर नो एक्शन नाया हंके ते बनि बागै फुल कम्पनसेशन जे और राबारनि बनि बोसो लाइफ टाइम बनि बेनिफिट उंनानि नां बनो फुल कम्पनसेशन नानानि बागै जों अथॉरिटी थाने एडमिनिस्ट्रेशन थाने रिक्वेस्ट खायो जे बनो जतो सम्भव तारातारि बनि कम्पनसेशन रनानि नाङाय ते जों चिनि तिति एडिसिनि उइबो बनो जों हेल्प खायनाय जे अमाहाय जराव चिनि ताखौ अमाहाय जरां तमानियो जों तिति एडिसिनि चिंबो हेल्प खायनाय जों जतो पर्सनल लेवल बो जों हेल्प खायनाय चिनि महाराजाबो बनो जों महाराजाबो साव बनि पर्सनली बो और फायै नाय फैनाय ते ओ ताखौनो चिनि मनोदन त्रिपुरानो बबो हेल्प खायनाय गे जों
आं कोयनायनि मुसु जत चिनि तिप्रासा अमाहाय जरावो जेफ्रो गभर्नमेंट ऑफिशियल उंथों बा इंडिविजुअल उंथों जदि चिनि तिप्रासानि एगेंस्ट जदि अमाहाय इनजास्टिस उंगै तंखांखे जों अ जरावो खाबाक्सा खलाइमा बासानाय आगेनि जामाना या ताबक जों जतनु साइमानो आगेनि जामानाव चिनि तिप्राजों रंफ्रे जावो चिनि तिप्रासाराव बुथार जावो निनि जिरानियारावो बाय एक्सीडेंट उहि साजाक पायो बुथार जावै पर्यन्त किन्तु ताबक चिनि तिप्रासा जों थानसा मांगनाय बनि एगेंस्ट जों लड़ाई माखायनाय जों थानसा ओंखा हेंखे जों जस्टिफिकेशन मानाय आर बरनो लेसन रनि नांगो ताबक नि तिप्रासा आगेनि हाय तिप्रासाया जों मा बुजिरो नाय बरनोबो ताबक नि तिप्रासा जों सिजाक जों अर जागा बिलिनिया खाय हेंखे जों ते कायसे जागा जों बनि बाङै जस्टिफिकेशन नि बागै जों सबा खायनाय सारा त्रिपुराव जों मनोदन त्रिपुरानि जे जस्टिफिकेशन मा हेंखे सारा त्रिपुराव जों अमनि एगेंस्ट फुनुगनाय जोंनि थानसानि पावार आसंनि जतनो हामबाय जत मीडिया जोनो सिनर साइमानो थांनाय कय दिन से सिगां अ जागाव फायै गोबां मा निउज होते जों भाइराल नुखा जे सिनि खरगजा ताकुक सिनि मनोदन त्रिपुरा बिनि राबार बुफांनो तानजाक माने हैसि तामनि बै तानजाखा विदाउट एनी इम्प्रॉपर नोटिस विदाउट एनी नॉलेज कुनफान गरै साराव बनो अरनि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नि अ थायो सोंताब फाइजाक अ थायो फाइ अ प्लटन न नुखाना आनि उक्लगो आबो तैसा राबार बागान तंगो आबोखौ बुन्यो अन्य वानजि बसनि बररक बखे सिनि तिप्रासानि याका सिनि बरनि अ बागान हाइसि so this is I would like to say totally discriminations against the indigenous people of Tripura haisi or discrimination mo sungkuno dinafano mona hani yakar gala haisi because we are the YTF we are the warriors and abo sini duty tongo sini tiprasana sung justice rani baga haisi tini sini takuk monodon Tripura ni bini ojer abar bang tanjamani bahai monodon Tripura kebang mate bi injustice ngui tong hangkai a jaga sung basana haisi and all government of Tripura all government ni bisingte agriculture department of khaye tabu a jaga ni borong tabu sung compensation demand khaisi and tomuno o jaga mahi tongkai sung we will not go for bigger protest we are going to have a larger protest you will see nor nugnai with your own eyes nor mokol by nugnai tamo khaiman omo YTF rok o sikla rok tabuni jubok rok haino siring tongnai sung haino silent tongnai tawan chukting haisi police procession discipline tongthang we don't care at all haisi so we want peace and omono judino justice mania hangkangkai sung yakar ya abo nongno sung nong median binti sung tin okok thanai haisi karon sini takok bini kunu kरै bini or rabar baise bosana hini wansuk tongmani फल चानानी जराताई को एक बसर कन फल माचा खामो आ जरा भागे बन ताके तानी रे अमु टोटली डिस्क्रिमिनेशंस अगेन तिप्रासा अमु आंगो कों सना हैसे वी हैव वेस्ट आवर टाइम जों गोबां मा दिन साल जों याकार खा फिया बाताबुक जों आहन सिरिं तंगान जिनिस याइसे आबोनो आं अपील खायनाय टू ऑल द एंटायर स्टेट ऑफ त्रिपुरा मोहाय इनजस्टिस नो अमाय गवर्नमेंट नो जों शिक्षा मारनाय वी शुड टीच देम ए लेसन टू सच गवर्नमेंट हैसे अमाय ऑफिशियल्स अमाय एडमिनिस्ट्रेशन बाहाय के जों बनो लेसन खायनाय आबो जों रोंगो हायसे हामबाय एग्रीकल्चर नि एसए बुमु दीपक चंद्र दास बो इंटेंशनली और तिप्रासानी राबार बुफां नि भतान फै हायसे आरो ते कोन क्रै टोटली मो डिस्क्रिमिनेशंस कारण बो सिततिनो खाय हायसे सियातति कोन खाय क्रै जोंनायो बनो सस्पेंड खायनानि ओंथों प्लस बिनि जे कम्पेन्सेशन मानानि ओंथों सिनि मनोदन त्रिपुरानि बिनि कम्पेन्सेशन मारनाय आबोनि सिन हार मंगाइसे यस हामबाय এই 78 তারপরে 79 দীপক ভট্টাচার্য উনি সুপারিনটেন্ডেন্ট আগরতলা বাড়ি সুপারিনটেন্ডেন্ট ওনাকে প্রতিনিধি হ্যাঁ প্রতিনিধি হিসেবে এখানে পাঠানো হয়েছে এসে এখানে উনি বলল তখন কংগ্রেসের মেম্বার ছিল ব্রজবাসী ত্রিপুরা আমার মেসু ছিল চেয়ারম্যান মৌসুনুমক হ্যাঁ ওনাদেরকে ডাকানো হয়েছে পাড়ার পড়শি সবাইকে ডাকানো হয়েছে ওদিকে মানুষের ঘর বাড়ি ছিল আখয় শিখয় অংশালা মংচিত হয় অনেক ছিল স্যার সেখানে এখনও আপনি যদি ঘুরে দেখেন ঘরে বিড়ি থাকবে ওইখানে ওদিকে আর এদিকে ছিল ত্রিপুরার এই ওই সেই ছেলের দাদুরা এইখানে সনখোলা ছিল
তখন বর্ডারে এক পূজা 10 টাকা 15 টাকা পেত স্যার, বার্তা বাংলা 25 টাকা পেত। তো তারও এইভাবে যখন উনি বলছে যে প্রপোজালটা দিয়েছে যে এইখানে একটা ওই উপশীল আপনাদের উন্নয়নের স্বার্থে এইখানে সরকার আমাকে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠানো হয়েছে বাগান করার জন্য, মানে আপনার উন্নয়নের স্বার্থে। এই বাগানের যখন ফল টল বিভিন্ন কিছু বাকি আনারস লাগানো হবে সেইখানে আপনারা এইখানে খেয়ে এই ফল ফসলগুলো খেতে পারবেন, আর বরঞ্চ এইখানে আপনারা চাকরি হিসাবে করে আজীবন চলতে পারবেন। তা আপনারা যদি, আমি তো দেখেছি এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা নেই, আপনারা যদি জায়গাটা ছেড়ে দেন তাহলে বাগানটা করা যাবে। তখন ব্রজবাস সবাই সম্মতি দিল, হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা দিয়ে দেব। তো ওনারা সবাই এক সাইডে চলে গেছে, কোনার দিকে অনেকজনে গাবুছড়া চলে গেছে, অনেকজনে জিতলি চলে গেছে, কলাবারে আছে স্যার, কলাবারে আছে স্যার আমাদের জাতি। হ্যাঁ আমি সম্পূর্ণ বলতে পারছি না, আমি তো 14-15 বছর, আমার বাবা পঞ্চায়েত সেক্রেটারি চাকরি করে 1963 সালের, এখানে প্রথম পুষ্টি। তখন অংসালামগের থেকে 13 টাকা সেই জায়গাটা কিনা, 100 টাকা নিই স্যার আমরা। তো দুঃখের ব্যাপার, সেই কারণে আজকে বলতে হয়। তো এরপর সবাই সম্মতি দিবার পর বাবাকে বলছে যে সেক্রেটারি বাবু, দীপক ভট্টাচার্য, সেক্রেটারি বাবু আপনি কী করবেন, সবাই তো সম্মতি দিয়েছে সবার উন্নয়নের স্বার্থে, হ্যাঁ সবার উন্নয়নের স্বার্থে আপনার এখানে বাগান করার জন্য জায়গা দিবার সম্মতি হয়েছে, আপনি কি বলেন? তো বাবা বলছে যে আমি তো এটা অংসালামগেতে 13 টাকা দিয়ে জায়গা কিনেছি, আমার তো আর এখানে জায়গা নেই, আমার আসল বাড়ি তো কলাবাড়ি, তো এখানে আমি পোস্টিং সুবাদে এখানে জায়গা কিনেছি, এখানে থাকবো মনে করি। তো বাবায়ে এই দক্ষিণ দিকে স্যার, এখন আপনার গেলে দেখতে পারেন স্যার, এদিকে দক্ষিণ দিকে সনখোলা ছিল আমাদেরও, সেই সনখোলাটা অর্ধেক দিয়ে দিয়েছে। তখন বলল যে দীপক ভট্টাচার্য, হ্যাঁ ঠিক আছে আপনার কথা ঠিক, আপনি দিয়ে দিলেন। উত্তর দিকে যেটা এখন দেখবেন স্যার গেলে এই গড়িয়া মেলার জন্য একটা জায়গা করেছে, সেটা একটু ওইদিকে করে সেটা আমাদের ছিল, সেই দিকে দীপক ভট্টাচার্য বলেছে যে আপনি ঠিক আছে এইদিকে দিয়েছেন, সেই দিকে আপনি একটু দিয়ে দিন, আপনি শুধু তেসা জায়গাগুলো রেখে দিন, যেহেতু সবার উন্নয়নের সাথে আপনি দিয়েছেন, সবাই সম্মতি হয়েছে ঘর বাড়ি ছেড়ে দিয়ে দেবে, তো আপনি এই দিকে আমার একটা অনুরোধ, আপনি সেই সমতল জায়গাটা দিয়ে দেবেন। সেইটাও দিয়ে দিয়েছে স্যার, বাকি আমাদের জায়গা রাখা স্যার। সেইটা হচ্ছে তখন তো কোনো জরিপ স্যার স্যার নাম হয় না স্যার, আমাদের জরিপের সময় আমি ছিল স্যার, জরিপের সময় স্যার আমরা দেখানো হয়েছে সব জায়গায়, তো আমাদেরকে যদি না দিলে কী করা স্যার সরকার? হ্যাঁ আমরা এখানে আদিমবাসী হয়ে বিভিন্ন দুঃখের ব্যাপার স্যার, এখন খালি তকচারই আছে স্যার, তকচারি তকচারি, আমরা কোনো গাছ লাগালে সেটা আপনাদের না। আমি বলছি যে আপনারা না ঠিক আছে, আমাদের তো জুট আছে, জুটের পাশে আমাদের কিছু দখলের তেসরা জায়গা, সেটা বাগান জায়গা দিয়ে দিবার পরে যেটা রাখানো হয়েছে সেখানে আমরা চাষাবাদ করছি, আমরা সেখানে জুম করতো স্যার, নাইলা করতো, নাইলা বিক্রি করতো স্যার 25 টাকা করে শুধু। রবার তানজামানি কবই নম আমি 300 বখন তানজাখা রবার বড় সাগর যে উনি এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের জায়গা, কিন্তু এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট nih ano কোনো নোটিস রবে গে ano কেউ সাজে গিয়া নোটিস বড় জায়গা বড় 300 বখন 350 তামান 300 টাকা তানার হইতেবো ডিপার্টমেন্ট বড় হাই তান ফাই না ডিপার্টমেন্ট বড় তঙ্গ লে প্রশাসন পুলিশ তো বড় বসু তানা বড় আংলে আপনগো সুক সাইমালি আনি একদম বখন তামান নমিনো আনি কোনো বখন সুকি মাথা ঠিক আছে আং তঙ্গ আপন বখন কাছরা আং তঙ্গ বড় জবরদস্তি তানা আনো সিটি তঙ্গ বড় যদি নম্বর যে কোনো বাধার সৃষ্টি খেলে মনো এরেস্ট খেলে নাই সাই তঙ্গ বড় তমন নির্বো খান্তানোর কাজ করে না এরেস্ট খেলে সব পুলিশ আইন সাগর বড় এগ্রিকালচার অফিসার তো থাম মালাই এগ্রিকালচার অফিসও সাকাং পুরুষুং খামানি গেলে গেরো ফেকারো থাঙ্গই প্রটেস্ট খালে মানে পরে ডিএম স্যার ডিএম শুনো একটা নোটিশ রংকা 18 তারিখ পর্যন্ত মানে নরং নাসিং দিয়ে 18 তারিখ পরে নংনি যে অঙ্গন বন দিন নোটিশ অঙ্গ এখন আইছে তিনি 18 তারিখ মি থাকা, কিন্তু 18 তারিখ বড় টাইম বজা তাক সুর পর্যন্ত শুনো কোনো বড় অঙ্গরে এখন খবর এখন বা কোনো দিনই অঙ্গ ফায়াকো রেজাল্ট ফায়াকো রবার কাই রবার রাখা ছিল নক নক কুশনা রক নেই কাই জামানি না গাবনো করে নং তাবুক নি রবার সিকরি খানা তাবুক বো হাইকে যে সমর না জানা কুবনি লামর রক তো হম তো আনি কোনো গতে আনি মেন আশাকে আনি রবার ন আনি বিনি উপরে আনি আশা খালে তো মনে আং মনো আনি লাইফনি বাগে অঙ্গ হি একটা ওয়ান সাইড মনে কিন্তু আমরা তো তানি সিকা আং তাবক তাং খাল জানে আং সি ডিজিসন খালে ko tang janiba utrom nung to khoroksa maya gana no himor tam jangke boba gramia bolai bo photo sagan nang corona virus jorabo boror mo chuba khamar no rikha nung asa maya gana tu omo hage tabuk
Noro primary baba hai rogan su. করোনা পুকুর আনি শাক নি আনি নিজি বাগান প্রায় 150-200 মতন দংমানি ন ইনকেলা আংনি খাওয়ান সুমানি তা আপঙ্গো অনেক বড় মাসে মানিয়া অনেক কাইসা সই দঙ্গো সামরগো তাংমে বা সামরমাই বা কে আং আপু আনি শাক থানা আং উলুফ দং আং জিতে থাঙি দংকে আনি বাগান আং উলুফ সরং নাই হেও ওয়ান সগয় আনি বাগান আং রিং রগনো আं বরনো সুসু খাইতা হেল খালেমানে তাইবো আं আরো ওয়ানসে দংমানি ani je bagan omo 300 bokong 350 bokong mesurung ngong ke ba tai bo botoi je kono bipor aporo ang tai kesani borong sarang thanga basa manai he wang wan choi tomani kintu se asa ani tabo ekdom pura borok nosto khairo Ina kam ro khai tu. ang emne kam ani gristi kam phle dong domin to mi lokas thik Jaba. omo kagos omo chini ekdom tamhne ma sini chusu roni sakni jaga no ma sini babani jaga allotment jaga mo sungman mane gele bo sini jomin gala mo sini no himano sini jugni sini dokhol mo sin chusu tin chosoi aro ku khale sang thamani mo sini jaga no tini sini sar cm bo phaja engkele aro sini sar devjit figurabo bo phaja তিনি মিটিং কাইসা ন দাকিখা বিচন্দ্রমনু জুনাল অফিস গেলে জুনাল অফিস ফাইয়ে তাবো বিলনিয়া এগ্রিকালচার অফিস ডাক্তার অফিস শুনি খালে থাকে বুঝিছো স্যার সঙ্গে আং বেলাই খেলে হামবাই মারগো আনো বরক আনো লগের মানে বা আনি বাগৈ অসুখ জনাকে অসুখ কাসালনি ফাই আনো লগের বাগৈ আনি বাগৈ জাস্টিস সামানি বং বাগাং বেলে বেলে